Okay. Long time guys. Ito yun, pilihan ng different iba klaseng souvenir shop. Good news. Yeah, okay. May 5,000. Hi. Hello. Here is good day. Okay, good day. Yamahisha Used Clothing Shop. Dito tayo. We have your pet paradise. Grabe, lamig sobra. Ayan. So, nag-enjoy kami sa window shopping lang. Ayan. Sightseeing. Kami ng tao guys. Ayan. So, ayan yan. Different shops na makita mo. Ito. May jackets. Okay. Ayan. Yep, super high. One. Okay. Then we have here Good Value, Wonder X. Good Value. If you want black attire, ito boots, grabe, ganda, malaki. Ayan. And we have here Sea Revolve. Ayan. Okay, Alexi. Kung maganda to. Ayan. O, bili ka na. Yan, Kim, long potato. Korean style cheese dog. Okay, siya. Oh, you can see that. Okay. Yan. So, pwede natin kainin. Daming shops. Enjoy na enjoy ang mga tao rito. Kasi Kim, bibili ka ba, Kim? Okay. Takoyaki? Ha? May takoyaki? Itlog. Order ka na. 1 chicken kebab. Okay. Ito pasyalan ng mga karaniwan, mga mga teenagers, hangout nila, puntahan nila yan. We have here long, yes. Longer, and longer guys. So, enjoying the tea, enjoying the scenery, strawberry patish. Ayan yung mga ano dito. Bibili si Kim eh. Okay. Ito yung Japanese. Halo-halo ang ano dito, nationality. Yung mga gagala. Masama na. Only mga Asians. Ayan, yung Toti Candy Factory. There. Lagat-nat, sobrang lamig, sarap ng klima, sarap mga shell, sarap magala. Ito gusto nyo. Okay. So break muna tayo guys.